Bonjour tout le monde et bienvenue. Vous êtes avec Monsieur Mounir et sur la chaîne Mounir's Web. J'ai changé le nom de ma chaîne de Apprenons le français à Mounir's Web. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا بكم بعد طول غياب. بالمناسبة غيرت اسم قناتي من Apprenons le français إلى Mounir's Web. Dans cette vidéo, je vais vous parler de tout ce qui concerne le texte d'histoire. Dans les vidéos prochaines, je vais parler du texte argumentatif et du texte exhortatif. في هذا الفيديو بإذن الله تعالى سوف أتحدث عن كل ما يخص النص التاريخي على أن أتحدث في الفيديوهات المقبلة بإذن الله تعالى عن النص الحجاجي والنداء. Le texte d'histoire est très important parce que la plupart des candidats optent pour le texte d'histoire. يعني أغلبية الطلاب في امتحان شهادة البكالوريا يختارون النص التاريخي. On commence avec le premier point. Le texte d'histoire peut parler d'un fait d'histoire ou d'un témoignage historique. Le texte d'histoire يعني النص التاريخي يمكن أن يتحدث عن حدث تاريخي أو عن شهادة أو مجموعة من الشهادات التاريخية. يعني يكون حدث تاريخي أو شهادة أو مجموعة من الشهادات التاريخية. هذه النقطة الأولى. Le deuxième point, النقطة الثانية, les signes qui aident à identifier un texte d'histoire. Les signes qui aident à identifier un texte d'histoire. يعني العلامات التي تبين بأن هذا النص تاريخي. من بين العلامات التي تبين لنا بأن النص تاريخي, les indicateurs de temps et de lieu comme les dates, les noms propres de lieu, et ainsi de suite. يعني الأماكن والتواريخ تبين بأن النص تاريخي. La deuxième des choses, الأمر الثاني, dans un texte d'histoire, on trouve des personnages historiques connus. يعني نجد مجموعة من الشخصيات التاريخية المعروفة. والعلامة الأخيرة, dans un texte d'histoire, on trouve des événements. Il y a des événements, يعني أحداث تاريخية. نجد هناك أحداث تاريخية. إذن أماكن, تواريخ, شخصيات وأحداث تاريخية, هذه هي الأمارات التي تبين بأن النص تاريخي. هذه النقطة الثانية. نمر إلى النقطة الثالثة. La source d'un texte d'histoire. يعني مصدر النص التاريخي. النص التاريخي يمكن أن يكون, le texte d'histoire peut être un article de journal ou de revue, un article de journal ou de revue, يعني مقال صحفي أو مقال في مجلة, ou bien un extrait d'un livre d'histoire. يمكن أن يكون مقتطف من كتاب تاريخي. كيف نعرف بأن النص يتعلق بمقال صحفي أو كتاب تاريخي؟ تحدثت عن هذا الأمر في فيديوهات سابقة. نعود إلى المصدر. لما نجد في المصدر اليوم والشهر والسنة فإن الأمر يتعلق بصحيفة. Donc il s'agit d'un article de journal. لما نجد فقط الشهر والسنة il s'agit de revue. يعني يتعلق الأمر بمجلة. Lorsqu'on trouve seulement l'année d'édition, لما نجد فقط سنة النشر, il s'agit d'un livre. Il s'agit d'un livre. Lorsqu'on a un texte d'histoire, il s'agit d'un livre d'histoire. يعني كيف نعرف بأن النص مقال صحفي أو كتاب؟ نرجع إلى المصدر. إذا كان في المصدر اليوم والشهر والسنة أو الشهر والسنة فالأمر يتعلق بمقال صحفي. أما إذا وجدنا في المصدر سنة النشر فقط فالأمر يتعلق بكتاب. هذه المعلومة مهمة جدا كي نعرف كاتب النص. أحيانا يطرح علينا سؤال
est-ce que l'auteur est journaliste, historien, et ainsi de suite. La réponse de cette question est dans la source. Lorsqu'il s'agit d'un article de journal, l'auteur est journaliste. Et lorsqu'il s'agit d'un livre d'histoire, l'auteur est historien, et ainsi de suite. وتحدثت عن هذا الأمر في قلت فيديوهات سابقة بعنوان أسئلة متكررة في امتحان شهادة البكالوريا. نمر إلى النقطة الرابعة. Les temps employés dans un texte d'histoire. Quels sont les temps qu'on emploie dans un texte d'histoire? Dans un texte d'histoire, on trouve les temps du passé comme l'imparfait, le passé simple. Je répète, dans un texte d'histoire, on peut trouver les temps du passé comme le passé simple, l'imparfait de l'indicatif, et ainsi de suite. يعني في نص تاريخي يمكن أن نجد أزمنة الماضي والأمر عادي جدا. Lorsqu'on trouve des temps du passé, on ne demande pas la justification de l'emploi de ces temps. يعني لما تكون الأزمنة المستعملة هي أزمنة ماضية لا يطلب منا تبرير استعمال هذه الأزمنة. لماذا؟ لأن الكاتب عبر عن أحداث ماضية بأزمنة ماضية. الأمر الثاني, dans un texte d'histoire, l'auteur peut employer le présent de l'indicatif. Le présent de l'indicatif, qu'on appelle le présent historique. الذي نسميه في النص التاريخي le présent historique. Dans ce cas, on nous demande pourquoi on emploie ce temps-là. يعني في هذه الحالة يطلب منا تبرير استعمال الزمن. لماذا؟ الكاتب استعمل الزمن الحاضر للتعبير عن أحداث ماضية، وهنا يجب أن نبرر. إذا طلب منا التبرير يكون التبرير كالآتي. L'auteur emploie dans le texte le présent de l'indicatif ou bien le présent historique pour faire revivre les événements au lecteur. يعني الكاتب استعمل الزمن الحاضر لإعادة أو لإحياء الأحداث للقارئ أو لجعل القارئ يعيش هذه الأحداث من جديد. هذا هو التبرير. النقطة الخامسة, c'est la présence de l'auteur dans le texte. يعني حضور الكاتب في النص. Est-ce que l'auteur est présent ou absent dans un texte d'histoire? هل الكاتب حاضر أم غائب في نص تاريخي؟ الإجابة تكون كالآتي. L'auteur peut être présent comme il peut être absent dans un texte d'histoire. يعني الكاتب يمكن أن يكون حاضر كما يمكن أن يكون غائب في نص تاريخي. Lorsque l'auteur est présent, le texte est subjectif. Le texte est subjectif. يعني لما يكون الكاتب حاضر يكون النص ذاتي. Lorsque l'auteur est absent, le texte est objectif. النص يكون موضوعي. الكاتب حاضر النص ذاتي، الكاتب غائب النص موضوعي. L'auteur peut être présent, le texte est subjectif lorsque la première personne et les modalisateurs sont présents dans le texte. لما نجد ضمير المتكلم et les modalisateurs يعني كلمات تعبر عن ذاتية الكاتب. لما نجد هذه العلامات فالأمر يدل على أن الكاتب حاضر في النص. يعني la première personne هو ضمير المتكلم. لما يكون ضمير المتكلم je, nous, mon et ainsi de suite حاضر في النص الكاتب حاضر. لما يكون ضمير المتكلم غائب فالكاتب غائب في النص. هناك علامات أخرى تدل على ذاتية الكاتب مثل الصفات إيجابية صفات سلبية. لما نجد في النص صفات إيجابية صفات سلبية فالكاتب حاضر. لما لا نجد ضمير المتكلم وهذه الصفات الإيجابية والصفات السلبية فالكاتب
غائب في النص. أعيد: في النص التاريخي يمكن أن يكون الكاتب حاضر والنص ذاتي، يمكن أن يكون غائب والنص موضوعي، والأمر يتوقف على ضمير المتكلم والصفات السلبية والإيجابية في النص. إذا كان ضمير المتكلم وهذه الصفات حاضرة فالكاتب حاضر، إذا كانت غائبة فالكاتب غائب في النص. نمر إلى النقطة الأخيرة. Le dernier point, c'est la visée communicative. La visée communicative d'un texte d'histoire est généralement informative. La visée communicative d'un texte d'histoire est généralement informative. L'auteur informe le lecteur sur le thème abordé dans le texte. Je répète, la visée communicative d'un texte d'histoire est généralement informative. L'auteur informe le lecteur sur le thème abordé dans le texte. يعني الهدف من كتابة النص من كتابة نص تاريخي هو إعطاء معلومات، يعني الكاتب يعلم القارئ بموضوع النص. تكون الإجابة كالآتي: la visée communicative d'un texte d'histoire ou bien la visée communicative du texte est informative. L'auteur informe le lecteur sur, et on écrit ici le thème abordé dans le texte. ونكتب النص عفوا الموضوع الذي تداوله أو تحدث عنه الكاتب في النص. On est arrivé maintenant à la fin de cette vidéo. Je vous remercie. وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. أشكركم على المتابعة. لا تنسوا الاشتراك في القناة وانتظرونا في فيديوهات لاحقة بإذن الله تعالى. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.